खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 24 दिसंबर 2021 है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि किसी एक बच्चे की सालगिरह थी और बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत सारे अजीज दोस्त और रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। तरह तरह के खाने, और फिर यूं हुआ कि उन्होंने नाच गाना और पीना पिलाना शुरू कर दिया। अब समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। अब वो इतना नशे में धुत हो गए, इतना उन्होंने मौज मस्ती में वक्त को गुजारा कि उनको ये एहसास तक ना रहा कि ये एक बर्थडे का प्रोग्राम है और हमने केक भी काटना है। और वो मस्त नशे में झूम रहे, एंजॉय कर रहे। थोड़ी देर बाद किसी ने कहा कि चलो आओ केक भी काटते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमें और पीना है, हमें तो अभी एंजॉय करना है। और करते करते रात बहुत गुजर गई और उनको याद भी ना रहा कि हमने बर्थडे पर केक भी काटना है। और वो इसी तरह नाचते गाते को कहीं सो गया, को कहीं सो गया, को कहीं सो गया। रात के पिछले पहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बहुत हिम्मत से होश करके उठा और उसने कहा क्या बात है। बाहर जो शख्स आया था उसने कहा कि भाई बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है, एक ट्रक एक बच्चे को नीचे देकर कुचल कर मार कर चला गया है, आप आए देखें कहीं वो बच्चा आपका तो नहीं है। वो तो नशे में था। उसने कहा नहीं नहीं हमारा कोई नहीं है। उस शख्स ने वन बाय वन तमाम घरों के दरवाजे खटखटाए, वो किसी का भी नहीं था। वो फिर वापस उसी घर पर आया। उसने कहा कि देखें आपके फंक्शन था, बहुत सारे आपके अजीज आए हुए हैं, मुमकिन है बच्चा आप में से किसी का हो, आइए देख लीजिए कहीं वो आपके घर का बच्चा तो नहीं है। खैर वो निकला, उसने देखा तो वो वही बच्चा था जिसकी सालगिरह थी। अजीज भाइयों और बहनों, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म इख्तियार करने की ईद है। हम मुख्तलिफ तरीकों से इसको सेलिब्रेट करने को हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मसीह के बगैर ही ये सब कुछ करने जा रहे हैं। क्या मसीह हमारी जिंदगी में है? अगर तो मसीह हमारी जिंदगी में है तो फिर जरूर है कि हम इसको सेलिब्रेट भी उसकी मर्जी के मुताबिक करें। खुदारा हर तरह की नशेबाजी, बदकारी से, गुनाह और बदी से बाज रहें। आपको याद होगा चंद साल पहले तक गोजरा में बहुत सारे मसीही क्रिसमस के दिन मर गए और बहुत सारे अंधे हुए। रीजन भी आपको याद होगी, शराब पीकर। इसी तरह के बेशुमार वाकयात हर साल हम कहीं ना कहीं पर से सुनते हैं। क्रिसमस शराब पीकर ही नहीं होता, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें किसी भी तरह की नशेबाजी की इजाजत नहीं देती। मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे ये दरखास्त करता हूं कि इस गुनाह और बदी से बाज आइए। क्रिसमस को महज पीने पिलाने का इवेंट ना समझें। ये यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की खूबसूरत ईद है।
آئیے یسوع کو اپنی زندگیوں میں لے لیجئے تاکہ حقیقی کرسمس سیلیبریٹ کر سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پیارے باپ، مسیح کے نام سے میں تیری حضوری میں جھکتا اور شکر گزار ہوں اس خوبصورت دن کے لیے اور اس سال کی کرسمس کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں دکھایا ہے۔ اے خدا تیرا شکر ہو۔ اے جلال کے بادشاہ، میری دعا ہے کہ اس سال کا کرسمس بہت ساری خوشیاں اور برکتیں لے کر ہماری زندگیوں میں آئے۔ ہمیں ہر طرح کی گناہ، بدی اور بالخصوص نشے بازی سے ہماری کمیونٹی کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مردوں کو، ایون ہماری عورتوں کو بھی خداوند ہر طرح کی بدکاری اور نشے بازی سے بچا کے رکھنا، ہم تیری مرضی کو پورا کر سکیں۔ تمام ملک میں سیکیورٹی معاملات کو بھی خدا تیرے ہاتھ میں دیتے، اپنے لوگوں کی خوب حفاظت کر، ہر طرح کے انتشار اور دہشت گردی سے اپنے لوگوں کو بچا کے رکھنا۔ تیرا بزرگ اور جلالی پاک ہاتھ اے خدا تیرے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کے عزیز اس سال میں ان سے بچھڑے۔ آج کے دن بے شک ان کی یاد اور زیادہ شدت سے آتی ہے، غم تازہ ہو جاتا ہے، دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اے خدا تیری تسلی مانگتا ہوں، تیرے اطمینان کو، تیرے رحم اور فضل، کرم اور ترس کو ان گھرانوں کے لیے مانگتا ہوں، اور بخش دے اے خدا کہ اس سال ہم تیری مرضی کو پورا کریں اور آنے والا سال اور زیادہ نعمتیں، برکتیں، رحمتیں اور خوشیاں لے کر آئے۔ میری دعا ہے جتنے بھی بھائی اور بہنیں اس وقت اس آواز کو سن رہے ہیں، اے خدا انہیں برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں